K1276 Whoosh dengan tujuan akhir stasiun Halim dengan pemberhentian di stasiun Tegalluar. Demi kenyamanan bersama, kami imbau untuk memelihara fasilitas serta menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah tidak pada tempatnya, termasuk ke dalam kloset. Penumpang yang kedapatan merokok akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tersedia layanan kereta makan di kereta nomor 5. Untuk info lebih lanjut, silakan lihat kartu menu yang tersedia di saku kursi Anda. Terdapat stop kontak di antara celah kursi yang dapat digunakan untuk mengisi daya perangkat Anda, seperti handphone, tablet, dan laptop. Selamat menikmati perjalanan Anda. Terima kasih. Good afternoon, dear passengers. KCIC extends a warm welcome to all Whoosh passengers with train number G1276. This is Whoosh bound for Halim Station, calling at Tegalluar Station. For our convenience, please keep the train facilities in a good and clean condition and avoid littering, especially in the closet. Passengers caught smoking are subject to sanctions in accordance with applicable regulations. A daily card service is available on car number 5. For further information, please refer to the card menu available in the seat back pocket. There is a socket between the seats that can be used to charge your devices such as cell phones, tablets, and laptops. We wish you an enjoyable trip. Thank you. Salam. Whoosh, whoosh, whoosh. Yes.
international airport, taxis, or online transportation from the north side of Halim Station, and taxi bike from the west side of Halim Station. See you at your next trip. Thank you. Salam. Whoosh, whoosh, whoosh. Yes. Pasnya kebuka. Pasnya Bang Desi. Mohon perhatian, pintu yang akan dibuka adalah pintu sebelah kanan dari arah datanya kereta. Pintu sebelah kanan akan dibuka. Mohon untuk tidak bersandar di pintu kereta. Hati-hati saat melangkah. Perhatikan celah antara peron dan kereta. Attention please. The doors on the right side will be open. Please stand clear of the doors and mind the gap between the train and the platform. Thank you. Salam. Whoosh, whoosh, whoosh. Yes.